नहायत ही अदब से गुजारिश करूंगा, माशाल्लाह स्क्रीन पर वो भी जलवा फरमा है, आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये हमारे मेहमान आज के दूसरे सराखान हजरत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रहमान कादरी जलाली साहब पाकिस्तान से, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को भी सलामत रखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफैल इस माह मुबारक, माह रमजान मुबारक की इन पुरनूर साअतों के तुफैल अल्लाह हम सब पे अपना खास फजल करम नाज़िल फरमाए। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए बड़े ही मोहब्बत से गुजारिश करूंगा जनाब अल्लामा अब्दुल रहमान कादरी जलाली साहिब से। जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल रहमान जमाती साहब, कारी याकूब नक्शबंदी साहब और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए बिला तख़ीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम करने से आना पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अलैका या हबीब अल्लाह। ये नात अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रियाज़ जन्नत में बैठकर तहज्जुद के वक़्त लिखी थी, इसलिए मैं ख़ास तौर पर इसी नात को आपके सामने पेश करना सआदत समझता हूँ। मदीने के दरो दीवार हर सू नूर फैलाते हैं, मदीने के दरो दीवार हर सू नूर फैलाते हैं। जब आशिक इनको तकते हैं तो तकते रह ही जाते हैं। जब आशिक इनको तकते हैं तो तकते रह ही जाते हैं। न दौलत से न पैसों से न मर्जी से तू जाता है, न दौलत से न पैसों से न मर्जी से तू जाता है। ए ज़ाहिर सुन मदीने के तुझे खुद वो बुलाते हैं, मदीने के दरो दीवार हर सू नूर फैलाते हैं। फरिश्ते आए जो एक बार क़यामत तक वो आते नहीं, फरिश्ते आए जो एक बार क़यामत तक वो आते नहीं। उम्मती हैं जो आका के, उम्मती हैं जो आका के उस सौ बार जाते हैं, मदीने के दरो दीवार हर सू नूर फैलाते हैं। तू हो काबा में या हो घर में या तैबा की नगरी में, तू हो काबा में या हो घर में या तैबा की नगरी में। रब का रिज़्क़ भी तुझको ये कासिम ही खिलाते हैं, रब का रिज़्क़ भी तुझको ये कासिम ही खिलाते हैं। सुनहरी जालियों के सामने आशिक की आंखें नम, सुनहरी जालियों के सामने आशिक की आंखें नम। बोसा तुम न लेने दो, बोसा तुम न लेने दो, ये नैन तो चूम जाते हैं, मदीने के दरो दीवार हर सू नूर फैलाते हैं। कब्र का नक्शा बयान किया है। नबी अल्लाह के हैं ये
میرے سرور میرے آقا نبی اللہ کے ہیں یہ، میرے سرور میرے آقا، نکیرو چھوڑو سوالوں کو، نکیرو چھوڑو سوالوں کو، نعت ان کی سناتے ہیں، مدینے کے در و دیوار ہر سو نور پھیلاتے ہیں، لحد کی جو زیارت کی شفاعت میری واجب ہے، لحد کی جو زیارت کی شفاعت میری واجب ہے، وہ وعدہ آج بھی جنت کا تجھ سے یوں فرماتے ہیں، مدینے کے در و دیوار ہر سو نور پھیلاتے ہیں۔ اور مکتے سے قبل آخری شعر ہے ریاض جنت کے متعلق، جہاں لگ جائیں کثرت سے رسول اللہ کے تلوے، جہاں لگ جائیں کثرت سے رسول اللہ کے تلوے، ریاض جنت کہہ کے خلد کا ٹکڑا بناتے ہیں، مدینے کے در و دیوار ہر سو نور پھیلاتے ہیں۔ مکتب، کہاں عاجز جلالی اور کہاں آقا کا روضہ پاک، کہاں عاجز جلالی اور کہاں آقا کا روضہ پاک، بلا کے در پہ پھر بھی وہ، بلا کے در پہ پھر بھی وہ قدموں میں بٹھاتے ہیں، مدینے کے در و دیوار ہر سو نور پھیلاتے ہیں، جب عاشق ان کو تکتے ہیں تو تکتے رہ ہی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سامعین محترم، بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمان علامہ عبد الرحمن جلالی قادری صاحب، بڑی شفقت فرمائی آپ نے، اٹلی اردو اپڈیٹ پیج پر آپ تشریف لائے، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔